हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग। आज न्यू वीडियो को स्वागत। सकाल सकाल तो देखुए आम तो सब सकाल 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 आमर चलती खरारे बसिक घर माने किचेन आउ चलुनी घरे आ रोषे होनी तेणुक पदार्थ ये खरा पड़ी ये आम रोषे चलती खरा पड़ी बसिकी रोषे समस्ते खरारे बसिक रोषे चलैचु आम भात बसी भात माने आसला चा जलिया सरी जाइए। आज तो युद्ध स्टार्ट हम आज आमर युद्ध माने युद्ध स्थल की गले देखी युद्ध आम आज स्टार्ट युद्ध हेले देखी खाली पखाड़ टे खाई कि युद्ध को बाहर ये पिला किसी काम नहीं ढाली जा मुड़ी मुड़ी आग थोई सारे मुड़ी थोई दे घोरे के आग मुड़ी थोई दे ढाली जीव केक सका रखी मुड़ी वाला आयतला केक रखी खिया सब खाइबन मारदेबी सब भात खाइबो पुरा एना खाइबन डाक चिरी गला मुंडू चिरी गला एरा पुरा आपे ले गला आपे ले गला टमाटर सारी गला तो बन नहीं गला एटा भी बन नहीं गला एटा भी बन ना दे गला बन ना मुझे तो हां आंगा रास्ता गला आ सांग मैंने कहूली कि मोर युद्ध स्टार्ट होगा आज आज मोर युद्ध स्टार्ट होगा कारण आज यू आसी सकाल सकाल टली फली नहीं कि आसी ये जरी फरी पारिक रेडी कर देती ये तो धान आम कटा होता आ धान बो ए बांधुंट मुझे बोहीकी नेबी से सकाल सकाल पूरा आसिकी टली फली रेडी करी टली थोड़ी देकी जरी पारिक रेडी कर देती ये बिलरू आनीबी आटे नदी भी तापर बोहीकी नहीं कि जीवी चल आग बिल भर मुझे एंट्री कर सारे एवं बांधिकी तापर नबा एपटू आसे मुहर काड़े एपटू बाटू कानू चल आग नदिया गोछा नदी तापर रोड उपरକୁ ना रोड उपर टली नदा हम डबल काम कौन कर एका हईराण एका तो हईराण हम आ चल यू से पर्यंत आम कटाई यहाँ हूँ 5 गुंठ भितर तेणुक यहाँ सारे नेक्स्ट बिल को जाक पड़ो आग अलग बिल कटाई ये बिलटा गला कटा हम आग ये बिलटा जा सारू अलग बिल को जा चलो काम स्टार्ट करदे ये आमर चलती गोछा नदा सैला मुंडे बोहीकी जी
ମୋବାଇଲଟା ନେଇଯିବି। এইଠି ମୋର ଟଲିରେ ନଦା ହେଇଗଲା ମାଲେ ଏଥରକ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଏବେ ତ ଏଇଟା ମୋର ପଞ୍ଚମ ଟ୍ରିପ୍ ଚାଲିଛି, ଚତୁର୍ଥ ଟ୍ରିପ୍ ଚାଲିଛି ସରି ଚତୁର୍ଥ ଟ୍ରିପ୍ ଚାଲିଛି। ଚାରି ଥର ନେଇକି ଗଲାଣି ହେରି, ଆଉ ବାକି ଫାଳେ ବି ହେଇନି। ଏଇପଟେ ଫାଳେର ଚାରଣା ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ଅଛି। ବାକି ନେଇ ସାରେ ଚାଲିବା ଆଉ। ଭୋକ ତ ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଗ ଖାଇଦେବା ଟିକେ ତାପରେ ଆଉ ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିଫିନ୍ ଆମର ଆଇଛି ହେରି, ଟିଫିନ୍ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ଆଇଛୁ ହେରି। ଆଜି ଦିନ ସାରା ବିଲରେ, ତେଣୁକରି ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ନେଇକି ଆଇଛୁ ହେରି। ଖାଇବୁ। ଆଜି ଧାନ ବୁହା ଚାଲିଛି, ଧାନ ବୁହା ହେବ। କଳେ ବଉଳେ କଷିଲେ ଆଜି ଧାନ ତକ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏପଟ ବିଲ ନ ସରିଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବିଲ କାଲି ଅଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ସେପଟେ ଆଉ ଦୁଇଟା ବିଲ ରହିଲାଣି। ଏଇଟା ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ସେଇଠି ଦେଖ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଆସୁଛି, ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଖଟିଆ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ଭାତ ଫାତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆଇଛି ହେରି, ଖାଲି ଆମେ ଖାଇବୁ, ଖଟିବୁ, ଖାଇବୁ। ହବ ବେ ପତ୍ର ମୁଁ ପଠାଇଛି, ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଝଟକା ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ ପକେଇଥିଲି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାନ୍ଧିବାକୁ। ତାପରେ ସେ ଅଧେଇକି ଅଗେଇକି କାଟୁଛି, ସେଇଟାରେ ଅଧେଇକିରି କାଟୁଛି ସେଇଠି। ହଁ ତ ଚାରିପଟେ ପୁରା ବଣ। ଇଏ କତି କଲା ନେଇ ଆଉ ବଣ ହେଇଗଲା। ଆର ବର୍ଷ ଭଗିଲିରେ ମୋର ଆଇଥିଲୁ, ସେ ତ ଆହୁରି ପାଣି ଫେରୁଆଣି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ଆମର କାମ ସରିଗଲା, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଗଲା ସବୁ ତ ଆସି ହେଲାନି, ତେଣୁକରି ଯେତିକି ପାରିଲି ସେତିକି ଆଣିଲି। ଆଣିକି ଏଇଠି ଘୋରେଇ ଦେଇଛି, ମାତ୍ର 5 ଟଲି ଆଣିଛି। ଆଉ ଏତକ ଆଣିକି ଘୋରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବାକି ତ ଯେହେତୁ ଏକା ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଆଣି ହେଲାନି, ତେଣୁକରି ଏବେ ଆସିକି ତଥାପି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଏବେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆସି ଏଠି ତ ଷଣ୍ଢ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା, ଆଣିକି ଏମିତି ସେମିତି ରଖିଦେଇଛି। ଇଏ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବ। ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିଦେଉଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।